ए जंगल रे बिलुआटीए रहुथिला। से सबु बेले मांस खाई खाई विरक्त हो जाइथिला। दिने से चिंता कला, धेत सबु बेले मांस खाई खाई विरक्त लागिलानी, आउ भल लागुनी। एणिकी अलगा किछि आनी खाइबाकू हब। हेले कौन खाइबी? कौन खाइबी? हाँ जाउची, महुमाछी पाखकू जीबी आउ तांकठू महु आनी खाइबी। बिलुआ महुमाछी मानंक पाखकू गला। भाई माने कौन करुच? आमे नाचुचु। हेले तमे तो महु तैयारी करुच। देखुच तो आमे महु तैयारी करुचु, पुणी पचारुच कहीं? कुह कौन दरकार तमर? आम पाखरे तम भलिया अलसुआंक सह कथा हेबाकू समय नहीं। अरे तमे एमिति रागुच काहेकि? मु तम पाखकू गोटे काम रे आसीथिली। की काम? कथा कौन कि मांस खाई खाई मते विरक्त लागिलानी, तेणु मु कहूथिनी कि मते जदि किछि महु दियंत तो भारी भल हुअंता। हेले महु बदल रे तमे हमको कौन दब? आमे तो गोटे जंगल रे समस्ते मिलीमिशी रहुचे। आमे परस्परंक सुविधा असुविधा रे सहयोग करिबा निहाती दरकार। आउ सहयोग कले कौन तार पाउना मगा जाए। तमे आउ एते बुलेई की कथा कहनी। जंगलर प्राणी मानक सुविधा असुविधा रे तमे केते जाई छिड़ा हुआ आमे कोन जानिनु? अजथारे आम समय नष्ट करनी। एतिकी महु तैयारी करिबाकू आमे केते कष्ट करूछु, आउ तमे कहूच करना आमे तुमको मागणारे देई दबु। देखा तमे मते जदि महु दब ताहले मु तुमको गोटाए भल गछकू नहीं जिबी, जोठी तमे शांति रे बसी महु तैयारी करि पारिबो। थाउ थाउ तमे बहुत भल भाबे मिछ कहि जानिच। आमको आग से गछ पाखकू नहीं चल, तापरे जाई आमे तुमको महु दबु। बिलुआ मने मने चिंता कला जे महुमाछी माने ताकू जमारू भी मागणारे महु देबेनी। से कौन कला ना, महु फेणा उपरकू डेई पड़िला आउ महु फेणाटाकू भांगी देला। बिलुआर एभली कांड देखी महुमाछी माने बहुत रागी गले आउ बिलुआकू सेमाने मन इच्छा बिंधिले। बिलुआ जंत्रणारे छटपट हेई सेठू दौड़ी पळेइला। ना से महुमाछी मानकठू सहजरे महु आनी हबनी, मते आउ गोटे उपाय करिबाकू हब। बिलुआ गोटे उपाय कला। से सीधा जाई भालुर गुंफा पाखरे पहुंचिला। भालू भाई, ओ भालू भाई, भालू भाई कुआडे गला जे? किए? अरे बिलुआ भाई तमे कुह कौन हिची? भालू भाई मु तुमको गोटे कथा कहिबी रखिबो? हाँ कुह। भाई मु सुनिली गत वर्ष बात्यारे तम परिवार कुआडे समस्ते मरी जाइथिले। मते बहुत कष्ट लागिला। एकुटिया चलिबाकू तुमको भल लागु नथिबो, तेणु मु तम सह तम गुंफारे रहिबाकू चाहूची। मते तम पाखरे रखिबो ना? ये तो बहुत भल कथा। एई गुंफारे मते एकुटिया रहिबाकू जमारू भी भल लागुनी। तमे मो सह रहिले मते टिके भल लागिबो आउ मनटा भी हल्का लागिबो। बिलुआ भालू सह ता गुंफारे रहिला आउ भालू जहा शिकार करी आनिला ताकू भारी कष्टरे खाई चलिला। दिनकर कथा। भालू भाई टिके महु आनिले हुअंतानी, सबु बेले मांस खाई खाई विरक्त लागिलानी। अरे एई गोटे कथा, आस मो सह। भालू बिलुआ को गोटिए गुंफा को नेकी गला। सेठी पहुंची बिलुआ जहा देखिला ताकू से विश्वास करि परिला नहीं। से देखिला गुंफाटी महुरे भर्ती हेइछि। भालू गोटाए महु पात्र आनी बिलुआ को देला। बिलुआ महु पी की खुशी रे भालू सह गुंफा को फेरिला। अरे 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 ए भालू को मु बेंगी पितल भाबुथिली, हेले ये तो खांटी सुनाटा। मते जेमिते भी हो मोह गुड़ा को सफा करिबाकू हब। सेतिकी बेले भालू सेठी आसी पहुंचिला आउ कहिला, बिलुआ भाई एमिति एठी बसी कौन भाबुछ?
ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, କଥା କ'ଣ କି ସେ ବାଘ ମାମୁଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପୁଅ ହେଇଛି। ତାର 21 ପୂଜା ହବ ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମତେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତମେ ଯାଅ, ପୂଜା ସାରି ପଳେଇ ଆସିବ। ବିଲୁଆ ସିଧା ଯାଇ ଭାଲୁର ମହୁ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପେଟ ପୂରେଇ ମହୁ ଖାଇଲା ଆଉ ଭାଲୁ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆରେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତମେ ଆସିଲଣି? ଆଉ ପୂଜା ଭଲରେ ଭଲରେ ସରିଗଲା ତ? ହଁ ହଁ। ଆଉ ବାଘ ମାମୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁଟା କ'ଣ ଦେଲେ? ମହୁଆ। ହଁ, ଇଏ କି ନା? ମହାବଳ ବାଘ ସିଏ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ ମହୁଆ ଦେଲେ? ଆରେ ହଁ ହଁ, ଆଜିକାଲି ପରା ଏଇଭଳିଆ ନାଁ ଦଉଛନ୍ତି। ଭାଲୁ ବିଲୁଆ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଶିକାର କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ଭାଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ବିଲୁଆ ପୁଣି କିଛି ଗୋଟାଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆରେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, କ'ଣ ହେଲା? ପୁଣି କ'ଣ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ନାଇଁ ମ, ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କର ଝିଅ ବାହାଘର ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମତେ ବାହାଘରରେ ଡାକିଛନ୍ତି। ବାଃ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଡେରି ନକରି ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଆଉ ବାହାଘର ସାରି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। ବିଲୁଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ମହୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସବୁ ମହୁ ଖାଇଦେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଲୁ ଫେରିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ବିଲୁଆ ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରି ଆସି ଶୋଇଛି। ବିଲୁଆ ଭାଇ, କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ମୁଁ ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆସିଲି। ଆଉ ବାହାଘର ଭଲରେ ହେଇଗଲା ତ? ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଚାଟି ଚୁଟି ସବୁ ସଫା। ହଁ, ଇଏ କି ନା? ଆରେ ତମେ ଜାଣିନ ଭାଲୁ ଭାଇ, ଆଜିକାଲି ଏଇଭଳିଆ ନାଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ବି ସେମାନେ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ସେମିତିକା ନାଁ ଦଉଛନ୍ତି। ବିଲୁଆ କଥା ଶୁଣି ଭାଲୁ ଆଉ ତା ସହ ଯୁକ୍ତି କଲା ନାହିଁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ବିଲୁଆର ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। ସେ ଆଉ କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ଭାଲୁ ଆଗରେ ତା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟରେ କହିଲା। ବିଲୁଆର ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା ଶୁଣି ଭାଲୁର ତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ସିଧା ଯାଇ ତା ମହୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ସେଠି ଆଉ ଟିକିଏ ବି ମହୁ ନାହିଁ। ଭାଲୁ ଏକଥା ବୁଝିଗଲା ଯେ ସବୁ ମହୁ ବିଲୁଆ ଖାଇଦେଇଛି। ସେ ରାଗରେ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ବିଲୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବେଇମାନ କୋଉଠିକାର, ଇଏ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ମହୁ ଗୁମ୍ଫା ତତେ ଦେଖେଇଲି ବୋଲି ତୁ ସେଠୁ ସବୁ ମହୁ ସଫା କରିଦେଲୁ। ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି, କ'ଣ ଖାଇବି? ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଲୁ ଭାଇ, ମୁଁ କେବେ ବି ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବିନି। ତତେ ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲ କରିବାର ମଉକା ହିଁ ଦେବିନି। ଦେଖ ଦେଖ ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ, ମୋର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର କଲେ ତମକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସମସ୍ତେ ବାହାର କରିଦେବେ। ତୁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିଛୁ, ମୋଠୁ ବଡ଼ ପାପ କରିଛୁ ତୁ। ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ଆଜି ମୁଁ। ଭାଲୁ ବିଲୁଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଆଉ ତାକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? କାହାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମେ ନିଜେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଥାଉ।